game. Sabi. Oh, kantahan nyo dyan, naka-video. Oh, game, dali, game. Huy! Ito naman nagpapahabol. Oh, sige, mag-inarte kayo, dali, naka-video kayo. Inarte daw tayo. Gibe, dali. Ay, si Joey na nag-gibe. Sige, kantahan mo, dali. Give me. Das ka. Aray ko, paluin daw ako. Give me. Ay, dali na yan. Give me. Ay, kasayawin mo. Ayaw ako pa sinini. Masakit na nga kaya yung lalamunan. That's it, baby! Okay, dalawa na lang mag-gimme. Tatlo kayo, dali, gimme kayo. Dali, gimme dyan. Gimme. O, Jonah, gimme. Dali. May, pag-gimme kayo. Justin, naman si Kuya Ola, gimme, oh. O, ikaw, dali. Ikaw, gimme. Dali, gimme. Alis na. Oh, alis ka daw, Jess. Galing daw, Marlo. Ay, kasi yun. Give me. Tapos natalikuran naman ako. Give me, dali. Hawak sa kama, sa ulo. Na. Oh, give me. Hoy! Where you going? Give me pa eh. Oh, sino pa mag-give me? Mylene, it's your turn. Mylene, sayawan mo tong poste. Give me. Ikaw pa ne, tignan ko nga. Sabi ni tatay, poste lang daw yung pupuntahan nyo dito. Hello, hindi ka kaya ka pa. Oh, dali. Oy, give me, dali. Give me, dali. Unahan ka ni Carlo. Nakara natin yung video. Carlo, tigilan mo yan. Kuha na natin lahat ng eksena. Ikaw, Gab, give me. May uling yun eh. Na. Ikaw, Joey. Si Justin na, Si Justin na. Dance. Kapitan, lika rito, huy. Carlo. Sin. Bye-bye. Sa kanila ulit. Meron eh. May dumaan. Parang may dumaan. Joey. Stop. Oh, Gab, give me, dali, Gab. Give me. Justino, game. Oh, give me ulit. Huy, give me. Ito, nagpapahabol. Ito na nga nakabulig ko. Dito, mga family. Give me. Kantahan mo na yun.